लोकंकर भल चलनी हाई स्टाइल मेंटेन देखी पुआ आ सह्य कर पारानी केते दिन से माने दुखरे रही तेणु से घर दामी जिनिस उठे आनी माँ को कहला माँ नियो आमे बहुत दुखरे चलुणी आज ठारू एमिति गुटिए गुटिए जिनिस तुमको आनी देबी मु एबे छोट होइछि बड़ हैला आहुरी केते आनी देबी। माँ झटकिना चापुड़ाटे ता गालरे पकई कहले तते ए सब करबा को किए कहला हालात को सह्य करबा सीख हालात को सामना करी करी तू निश्चय दिने मजबूत हो जिवु एबे हालात कहूची संभव नुहे किंतु उम्मीद कहूची किछि दिन की तो कथा अपेक्षा कर से दयामां को ऊपर भरोसा कर कर्म कर आ निजको समर्पण कर तते खराब बाट देखा जीवनी केवल आलोकर बाट देखा जीव धर्म को समर्पण को अंधविश्वास बोली कही खराब बाटे पाद देनी रे बाबा तेणु मो सहित कह जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। सुन मु विषय में तते गोटे गप कहूची भगवान को भरोसा न कले भगवान जड़े अच्छा मनरे न आसिले खराब चिंता आड़ को मन जीव आ डर आसबनी से माधव भाई आ जगा भाई कथा शुण दुई जन बहुत मद पियंती आ खराब काम सब बेले लिप्त रुहंती डकायती हाणकाट करती पिला बेलू तांको जेते बुझाइले भी से ठाकुर को थट्टा तामसा करे उड़ाई दियंती थरे श्री चैतन्य तांको शिष्यों सहित बणरे निजर कर्म लिप्त थांती ए दुई भाई डकायती करी फेरु थांती तांको देखि थट्टा तामसा कले कहले कौन मिली से भगवान का पाखरु ए आमको देख आमे पूरा बिंदास राति रे डकायती करी मारी हाणी पुणी दिन रे आमे मौज करूचु आम परिवार भी बहुत खुशी रे चलुची चैतन्य महाप्रभु तांको चाहि थांती आ कहू थांती तुमे जे काम करूछ सेतरे की प्रकार शांति आउ एठी देख आत्मा मन प्राण सबु शांति तुमे जे पाप करी पैसा आणुछ से पापर भागी के हेबे कि हुए तो से तुमर लाला पुओ हेउ पछे अरे मोला परे पर सही पुओ तुम मुहरे आगे निया देबो तेणु बोलो थरी मात्र बोलो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। अरे बाबा थरुटी आम सहित से पुण्य नाम को धरी नियो ना मु तुमर विपद कामी देखि पारुनी माधव भाई जगा भाई पुणी ताको थटा करी निज हाथरू निजे छड़ा छुड़ी हे मद पिउ थांती महाप्रभु सेमिति तांको पाखरे छिड़ा होई थांती से माने कहउथांती अरे आमे कहिबुनी तुमे जाओ सेउठु महाप्रभु निजे तांको कानरे सुनाई सुनाई गाइले से महामंत्र को सुनाइले कहले सुन सुन रे बाबा ए महामंत्र रे केते पुण्य अछि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एमिति से गाउ गाउ भाव विहल हो जाइथांती तांको आखिरु बहि जाउथाय अश्रुर धार मने मने ठाकुर को डाकुथांती हे अंतर्जामी मते साहस दियो मते शक्ति दियो एमान को मु जेमती भल बाटरे नहीं आसे एमिति बड़ भाई आगे आसी तांको कहिले मु मात्र थरुटे धरिबी तापर एठार तुमे पळाइबो एवं महाप्रभु सहित अनिच्छा सत्ते थरुटे से नाम को धरिया पाई से राजी हो गले एवं तांको सहित पाळी धरी कहिले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ମରାମରାରୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା ପରି ମାଧବ ଭାଇ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସତେଜ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ସମର୍ପଣର ମାନେ କଣ। ବାର ବାର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଅଶ୍ରୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମନ୍ତ୍ର ଜପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାର ବାର ଜପ କଲେ। ତା ଭିତରେ ସାନ ଭାଇକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ଏ ଜଗା ଭାଇ, ଏ ଜଗା ଭାଇ, ଉଠି ଆସ ଭାଇ। ସେଇ ନାମରେ ଯେଉଁ ରସ ଅଛି, ସେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ରସ ଅଛି, ତାକୁ ପାନ କର। ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ସେ ଉଠି ଆସିଲେ। ଆଉ ତିନି ଜଣ ମିଶି ସେଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସେ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଯିଏ ଥରେ ବୁଡି ଯାଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଡକାଇତି ଛାଡ଼ି ସେବେଠୁ ଭଲ କାମ କଲେ। ସେଇଭଳି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ରେ ପୁଅ, ଏବେଠୁ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଚାଲ, ଭଲ କର୍ମ କର, ସମୟ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ନେ। ଆଉ ମୋ ସହ କହ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ମାଙ୍କ ଗପ ଶୁଣି ପୁଅ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ବହୁତ ମନସ୍ତାପ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ପୁଅ ତାର ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଥାଏ। ପର ଜିନିଷ ଚୋରେଇ ଆଣିବା ପାପ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଗଲା। ସତ ବାଟରେ ଚାଲିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପାଠ ପଢିଲା। ଏବେ ପରା ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ପଥରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ ବାଟରେ ଚଲାଇବା ଶିଖାନ୍ତୁ।